Զնարցիլի կաշչետա բազունգաուտնա բաստեր սավգացավ թիմակում կում էֆիր ինվարմացիոն ռավաղդաբուն ստուդիի գաբարաթը իրինը, ռայդյան ոլսը բր թայ ռավաղդը սայրագդար տիմաթıl. Պատսաղադուն տելևննա ծիֆրեում ռականն, սվարստը թլմավն աֆացդ մասուն ինվարմացիոն ֆարաստեք ուղտարյու ակկանջը թիմա ըմբրդր աստեջը. Արաստır sıt xorz vaberte, xəstdə sportivun inventar eder. Sı problema matıqsın kəni linkənən baseyntə. Baruq skotda sıvallətdə zərdətək, vaysa esabidunu qumılqəninəkdən bakundur sıt, əxsiz qunla vərtdə. Министратта амма комитетті сәрдәртті қәшчіністі сабақанға күстіфадыл информация раттын. Банысан көтті қисады сәрдар пұхаты Эрик масон информацион фәрістік ұқтарю әккенжі тима әмбірдір әстәжі. Нұхас сүд журналистасы профессионалун архайды арақсы проблемата амма нұқтуртылсын балынт өдуф фәділдер. Әмбірді өдінаватқа сәггіз заты Елена. Қицады сәрдар пұхаты Эрик бансан көтті зағгамбірді сайрағнысану информации дәттіні приоритетін қастаз балвырт кәнін. Министратта комитетті қасчынысты цәмайса көсті фадыл нывасты табовдисой. Журналистерді гайыр болсау қасты тадар зағгасын ивай ұқтарю әккәнжіта информации нафадаттынс. Хасы құттақта проблема тасывзарын кәнісі көсті. Қицады сәрдар көт фейқусын көтті өмәгәскі көстсауы график саразыныл. Өмәгәскі министрті әмә комитетті сәрдарта қасчынысты дуаминифті самаз Цекост бакотуй, уйфадил дар информации бовдисен. Апат информации дар қомаров дестер савад зелон информацион фарастем. Самайр гумай фенуй апат костета дар. Невасмаг эскама куса гумбалцы фалгатты бабарак канзан республика районта. Ама финбалзан администрации тесарклауджа тима. С информацией ма уйдаров дестер савзан зелон информацион фарастер воджем. Графику я хотел, чтобы и районы посетить. Тоже соответственно они график составили администрации районов, потому что есть много обращений граждан. Я бы хотел услышать от первых лиц, что они предполагают по этим обращениям делать. То есть, конкретно говоря, узнать их работу, что они предполагают и как в 2018 году будут строить свою работу, в том числе и по министерству. Обращения идут не только в правительство, но и идут в администрацию президента, да и к вам тоже. Հիցոադը սարդարի մաֆինբալ դրաստաջի ռեսպուբլիկայ ձլոն ինվարմացիոն ֆարաստը գուղտարյու ակկանջի տարազր տոյ սակոստը տախիցան զինատտլ ամա արեղցը պրոբլիմատլն բալնցույ տխայ կացտասն նխդուրտա վարն սա պրոֆեսիոնալուն արխայդը ինվարմացիա մամախորը պատսախադուն կամիտետ սարդար կուտայտ մարիա ռազր տա բնատուն գազետ տամա ժուրնալտեր աֆսնը ֆադլ բանսան գունդ մարցից զաղկա բոխոս կանն qavı իրուն գազետ տամա ժուրնալտեր աֆսնան ումանամա գազետա յուժնա осетия ամա ռեսպուբլիկայ մաբարգյա իրուն ռավաղդատտան Сауавару Магураудар. Есть такое предложение, чтобы добровольно-принудительный порядок же никто не отменял еще с советского времени. Мачизованы, автоги, они соразные. Ведомства-то, они в конце концов как бы зарплату получают. Дуа смифессой маджи на манге, помогла русскоязычными. Просто с осетиноязычными, просто их надо поддержать, это национальный язык. А там все даже все хобур. Мы должны поддерживать местные средства массовой информации. Կացագատ իրստուն սարժիթայ բիրատ վանդը խուսար իրստույն ագազիտ դարավսն վատար նմա ախամ լակատա կանենան ֆադատ նայ հումանամա վարասյակ կատալակտն նմանայ խուսար իրստույնակ պերիոդիկոն մխորը նոմխախ ասը ֆադզդախանը կոսսավը ամա վախս ռաստաջը qomas կոցակ կոնդարցավը ոյ բիրա բարսայ աղաս ֆաուզեն ռեսպուբլիկայատիա խուսար իրստույնակ ինվարմացիոն ֆարաստա պարախատ կանենան ավտամագազիտ դե ֆինանսոն պրոբլիմատա այվարս կանենան դար ամբրդը մոձրցիտ պատսախա Դոնտիլեուն նոցիֆրայոն մարոկանն ֆադել ասը ֆադզդախանը կոսսավը ֆալագար զնորխ կայլավը ու մագասկայա արստադան բոխալզան զավգար ռստակ Надомнако доктору навилознадar поступил постумнадом нахис путникна проект тонкома сорозам кеймендас дом договор сорозам надомн нахис путник фазно сифронадом хисан Средства какие? Какие средства? Ну и сохам спутник там Շդար ռստակ մգանան իրոյսա յուսախոտ մարդակ դուասոխոտ, տասոխոտ Անալոգը մի կեշուն է, մի մայուրտաս շպարոս խանավա Մի պոզը, անալոգ կա Даже фолдар откуда?
Amberde makulbanısan gönderse de magaska bira problematayis Respublika Territorial Telesignali madar. Ve magaska Sputnikun ama cifra und teleun nad marakhizin fadılnır mod zuran raju. Amberde mod zertset andar forse tefadıldar. Gazete Elena Çexoytaldina informasyon raxtabun. Ивдер сидист захыбын коммуникации тәхәр зарастырсыт фәндагдар фаласарджы тәвәттер тықстысты. Нәруавер хорзырдан фәйифта проблема юварсырсыт пацахадун унитарун кустуад водоканалы тықтай. Саар хайцын бінаты фейттана отқа сәкчерт ғотерегина. آخیزن زنای ندر ماشینل ندر فیستگی. یولتنگ در تاتخسنز خستگ در خزرت سرجتا. دونای بایزاگ وینز ارمسنک کنتنه فلا خزرت فتزاگ ولازگوت هدر. آخه ووارسته سخیندوال مسکوی اما استمیونه ونکتا کم یوکننز وچ بنات سرجتا. گفدا بونتو ومت ووار وی ویفدل زورن نیکمن القوه. آفتمی تاونگ آرسترسد بنتون رجم. یو درسدست زخ بن کامونیکاسی تا ایول در. آرسترسد گفدا دونل در سنبنت در. فلا کدرا برگ آفتمی سیراک خطر تایو نودست کانالیزاسی ما. یونو خاصه کست تا کن نیلسدست امبالون غداوی. Şu problema truba evzer edudinum. Nasa vakti ad mağ mas schema der nishi schema tanam nish nami livnovi vada kanal mani kuder khawta. Fala adam taxsiç mi? Boş istem. Genel geçinəbu mesarıstan. Vüdi men truba qodis men sin jabxna boy. Me cisadar tayne qodis men boy kut. Vüdi problema. سرجتا بیره خطته به خاطر دسته آل خزول اینستانسی تم اگر استماع فندا جارستاده رستجه در افدستوی سعن راز زینات فلسامت خوز کدر نیچی با کتا نرمه گورا بونه خطه در تخصن سخدک سخدرتا دونه کبایزاگ وینز و درسم اخقسمه نیچی فتاخت کنه آلچی داره کنه اندر آخوز Сколько времени с тех пор, когда делали вот это все, мы за этим всем наблюдали. За этим я не знаю. Был присмотр, не был. Мы видели махам хистарни кайфет там. Когда говорили, что это делается не так или не так, никакого внимания. Сливы сделали, они не подсоединены, большая сливная труба. И вот перед двумя домами, тремя здесь бывает потоп. Сколько раз было, что дети в школу идут зимой, каток, летом лужа. نر پرابلما ایورسرتسد پاتسا خدونی دارن کستواد و دکانال تختای فلا آرستا درست جت انا من قبض قیمت وی ودون سمکینیسته و یا خوسگای سبون نفس بافرن نو پرابلما تا نوگای اندر بنات کی نفزنزن به می چیک قطریگینا بگات عزیز اینفرماسیون راوخت آبون Abun si xurma vaxs Respublikon Rençendona ximei sen xayadma baxavt doyduwa aday macı. Udun fasaftest Respublikon Rençendona territorial arastadun obyekti montajganen kuste takangiye veste isengran betone plitkata xardma kosista ved. Доктор Танахастамгаска Rençenten удызянай таснау. Сегодня в приемное отделение больницы в результате падения с высоты доставлены пациенты Битьев с травмой левого коленного сустава и пациент Кочев с сотрясением головного мозга. Пациенты осмотрены травматологом, неврологом. Пациенту Битьеву выполнен рентген правого коленного, где выявлен перелом правого надколенника. У пациента Кочева костно-травматических повреждений не выявлено. Оба пациента госпитализированы в травматологическое отделение. Сывалата сәттәсті ерістіға драйсыныма призум бінәттіл тоқкәнімі банысан көттазын гон тренер Евгения Терлеева. Ой разға фалтары ақыр кәні линк кәнін амая қомыл гәнинәктән рида гәндәрис хурзын тістіті. Фаласын ис проблемадар. Ардам нәсәу сармагун транспорт ама өйзін зинетті әвзарын кәні разға фалтарын удунай біріті дәртсәф районты кайсарынс омегаска. Фарс рафалға уммәт сімедискоттан ауатқасак көзаты дзирасы. Спортивон комплекс Олимпа Иволфилдар сывалаттацы секций мацаунсую ленканан. Тренер табалсатта канана ама сывалатта ленкананал сахур кананана санан на республика Мава Россия хондарцыд зындгон тренер Евгения Терлеева. Уй спорт алцы хоза куса дуан фараста зайфилдар. Хусари растона куса дуазы ама тренировка кана ленкан жатафатсак фалтар. Сывалаттан ленканан амон спортивон комплекс Олимпа ама бассейн Дельфинадар. Очень спортивный народ, очень спортивные детки, и я здесь нашла массу характеров, с которыми хочется трудиться. На сегодняшний день у нас занимается плаванием порядка 600
600 человек, 240 детей у нас в плавательном бассейне «Дельфин» и 340 с небольшим занимается здесь, во Дворце спорта «Олимп». На сегодняшний день во Дворце спорта «Олимп» хорошо укомплектованные группы, хотя вакантные места в отдельных группах есть. И тренеры будут рады дополнить деток, принять деток. Мы бы хотели новых деток тоже подобрать. В плавательном бассейне «Дельфин» активно идет набор детей. فتساقط خساری رستونه تبر رستگم افزونگلین کنجت خسن ارگانیزاسی گوندرچه دسته یرسته سایراک ترینیرن خستم گسکسنیس خورس فستیوجته فیدرای زغانی سوالت تکایست کدن ریسپوبلیکای وقت سواگی رست خاد رایسم آفتما و منتیه در بریزون بنتل توخ کنم ریسپوبلیکای نتیه یرستم فد کننز دوامین انو دستم آزای فستم نرمال تا ترادیسیونی رستوات است سکولات خسن آفتما لین کنن خیتسن خستای در یفگینیا تیرلی و نمای زغگه انم قواگود سگاتی رستونه لین کنن فدراسیون ام کست کننن فند ما کننز اخسن آدمون تورنیر آوازن در ریسپوبلیکای پرزیدنت بریس رامبولن فدلیرست خواهد رایسم و راسیا کماندات در فخونن. Конечно, хочется видеть другие республики, и Донецкую, и Луганскую, и Абхазию хочется видеть у нас. Но будем работать в этом плане и развивать отношения. В этом году мы проводим в июне месяце квалификационные соревнования, то есть те дистанции, которые не вошли во внутришкольные, но тем не менее дети уже готовы будут стартовать и плыть. Мы даем такую возможность деткам выполнить спортивные разряды. سوالت لینکن نخور کننز اندر ترینیر تدر یفگینیا جرلی وای خستم گسکانه من قطعنا و نیار جتا کد نماین سوم گسکا لینکن سوی خدک آخر کنه فلسقه باسین مربوط سون اما لینکن سخور کنن ترینیر تسیب بدترست برزون کوالیفیکاسی گون سپیشالیست اما کوسن سمای سوالت تنوسترانت است تا قومل کنن سفیدن ترینیر تنوک فلتر تدر. У нас появится из наших спортсменов тоже тренеры, которые на себе уже прочувствовали плавательную подготовку, они дадут, может быть, больше потенциала. То есть мне хочется оставить некоторую нишу для тех ребят, которые будут тренерами. لینکنن باسین تا دلفین مالین باراسترت خورز آورت اخست ابد سپورتیون اینوینتاری در. لینکنن ای فالترن تا تاون سپورت فونز مینوت برت فلا آرخ سفالت نففند خد زورما و من امازن فالترن تو فستا و دون فنده دون فقازن. سوالت تبیره تنری دگن سبون و سنتست تیراب بالن و دون بالنس و رسیه مفسارن تای آقاق نخملو جتی مایرست خواهد رایسن. آلبون در ارباط ساوند سترینی روفکاتم ابد تختای آرخانس اما ادرس گت ساوند سن سامم. Я пошел в плавание, чтобы стать олимпийским чемпионом. Плавание очень полезное для здоровья, мускулатуры, сердца и других органов. Я не пропускаю на занятиях, у меня очень хорошие результаты. У меня есть золотая медаль. Я мечтаю побывать на международных соревнованиях по плаванию. Привезти для Южной Осетии только первые места. لینکنن باسین تام ساون قطاج ایونک پروبلما و ترانسپورت سمکینت سوی دوار آمدر نتساون автобуста اما ات پروبلما اکتوالن در سفایز مجرستاج و من ام سوالت باقا باسین ای وازال مراخیزن. Самая большая проблема на сегодняшний день – это, конечно, сохранение здоровья детей после бассейна. Когда ребенок, я знаю, что не досушившись, идет по улице, и ветер, и холодно, и дождик, и снежок, а ребенку бывает идти далеко, я понимаю, что иногда, конечно, я подвожу детей, потому что нет возможности у родителей. Транспортная проблема – это проблема номер один для юных спортсменов, когда родители заняты на работе, а дети не могут самостоятельно приезжать в бассейн. Транспорта комитета зонынцасы проблема көд әмәкәд ай варсканзыстовой фадалнан разырта комитета нуксарклавак дудайты Альберт. افتال کاقوده کنم لام بنگ و دنیس سرازن فلا وش اقداو کنگاو آدمان سخی شی ما آبونیونگش آشکستش بونی رایتون کوسن و دایی فستم ما آبونیونگ ما وش فرستایل ارگوم نیچی ما با خاطر دیس افتا نخواست شرش دیس انگمای داشت در من فوش فرست فدال نیچیر بود دیس مخی من ندار یوزالی ندار این نمی فلا افتال لام بنگ کاقوده کنم و دنیس شمن نمی سرازن فلا وش جاگ سبون و آکنن المستر آدم سخیشه که سوالت داشتن چوش زالتم مش آدم است زاینتیریسوان نیوش زالتی میدن سعیم سینای در اودونه. ش مارشوت با کنن مخن یوای انچون نو بیت خیمه ویاس فرسته ما وش راست خودش
کشه شبجست خست کند وی برگ نو ماوی تخای اوش فرستاس کد چوکنگه و دم من سخیشیم سخی ما یقوم از کد چوکنم فرستاش مای رورم چیا فی جنیس اوش خارج کمی شبجست اوش فینانسوون خستم. Kozatı Zirasa Bagatazis informasyon rawaxt abu. Raistoy əxsiz qollavertdə Gorad Kvaysay sabit təxəradonu qomulganinek təsəskəmtil irdəyzin distətsinin qarantə udunən reyfəstə məfadatı zəniz zonıqtil birinin fələvi ərməstivnəq lavar nəvəd. Səvələt zərdət əçi baruq skotta və mənbuznıcın xəstə zaxtan avatxa səksositi Фатимадər. Автотранспорт управления генералун директор Дудайта Альберт Зау районы город Квайсай сывалатты равдандунан балавар котахсаз зоныгы скола агумай сывалаттан чингуты комплект ама портитам. Квайсаха хомбинату ама зимитарвары бира умагаскасын зоныхта лаваран райсынут тангықсыз гун. Квайсай валдайфылдар миткай свитахай сывалатта Rogay fende dişamay yufsa wingban kokanamatsın şavel bruy wisin wa ma ya Albertan fequsin kanin kuttam man narba khasta dissajla varta Ravdandun adab patay savdoy sivalunu sivalata yutartın bilistı vajet alıvars. Tınksatımı diskutoy salavarta. Birata tazı normaladroy qalısты falavattar çatta udistına isan kurdan amzavgat aradurumman. Fazla ıxsarı ızgarı ajirtak fapun miqbadı çakatına yata vahur arkastam arrastam nakhur tanakos çikusu yamusa çerven yafos. Квайсай сывалаты сахарадон нефсы сарглаваджин хастам гаска сабитай командар тысахи цаниз зонухта. Фаладзе бирата исахам тадар катсы таннай. Нериусаси хорафун сатаг валдаф макуракану и ватсал командар фадатудзан зонығыл абырынан. Конечно, мы довольны, поскольку у нас всегда много снега выпадает. Санки это самое, вот так можно сказать, в это время года необходимое, чтобы дети получали удовольствие, катались и вообще свежим воздухом дышали. Это в какой-то мере их приобщение к спорту, скажем так, чтобы им все это нравилось. Спасибо огромное людям, которые подсуетились. Дудайт Альбертын хастам гаскавы мания қодиис ацыр авдандунан дортардары хусканын. Уман амазаргавы юдарцафтар амям қавы фылдар қустард. Уш фанд махима ройстун маснай набун кудуди офтаснай сахаст куттам. Абуны бун тыңфашин кутты вахадаге фиттад. Штыртыгоган дар намон абун нишеси Aş kastar faltaran bolakot kanen fala monamis در خورس قد تخورس فنتا معنا آش وقترس تجربه مفتکس مساس خست کنچستموشه فنتا در خورس قد تگارازن آلا دایماجی بونداروت فند پروفسیل خست کنه بنات کو اخسا اخسنا دوتر خورز باتساون ارمست قصدک دینادل باستناو قوه ارمستر آلبرت خوزن گوی مکتای دنسا گیسن زوچیت فاطیما خاری باتارنول d'informatsiyon ravaqt abun. İnformasyon ravaq dartar kənin sportu xəbərdə. Boksay əppət dünyon super seriya ərdək finalon toxu qaseti Murat əmə junior dortik osu toxman ridəgən ava əxsəz min biletay fıldərsin balxattu İran sport varjıtə. Oyta xayfiq usun kudda və Rəsiya Boksı Federasiya Generalun Sekretari Xadivə Kiril Şikutev tox səvzən ərtəkkəgən fevrali Soçi. Muratı menecer Aleksey Vasilyevin xəstəm qəskə zavcı qavay Soçama səvzəstə vələm xas poistə avtama sport varjıtə səvzəstə avtobus tildər. Amma və kərun bəttəni bazunga kəndistəm dön süpərəm yanvarı nəbəstəy bunu qadı bərəkkənən timə. Znavra rayonu Deniz Yivgaz əstəldə fəqər madbunəyi vəxsəvə 15 gradusa vazal Yivgaz Deniz Zav rayonu dərçəsəl qəvda vəldə fəqər madbunəyi du vəxsəvə 20 gradus vazal. Axan bunu qadı Deniz Quaysay dər vəldə fəqər madbunəyi vəxsəvə 2 gradus vazal. Leningor rayonu dər Yivgaz əstəldə fəqər madbunəyi du vəxsəvə 2 gradus vazal. Axan bunu qadı Deniz nə Respublika stolica Txinvalı dər vəldə fəqər madbunəyi vəxsəvə 1 gradus vazal. آخر مدستنا اینفورماسیون службы басата гундырмажата албундар насар давазат хурс хабар тефада мал нарадов фин балдма ефира.